Bel. Napakita mo na ba ito? Ibes second EP. Viola hashtag Kumburo. I did my best, Cheris. I did ba tama? Balloon. Ay! Huwag na. Balloon nga, balloon. Ayun. Bubble. Yun. Itim na lang, itim. Photobook itim, 3, red 1. Spill the pills. Pilute. 6. Pilute. Pilyu 6. Ito mamaya naman. Ibes. Red. 1, 2, 3, 4. Black. 1, 2. Artist made. Si Vernon. Yung kay Vernon. Ano kaya ito ni Vernon? Vernon. Wala nakalagay. Itong ano ito ni Vernon? Nasa likod. Ay, yun yung likod. Wala eh. Yun lang ang likod. Wala nakalagay itong ano. Ito yung style nito ni Vernon. Ayun, base. Cancel base. Base daw po, base. Ayun. Hindi ko pala itutay. Andyan eh. Nanap ko nga eh. Oo. Tuta. Hanson, base daw po ni Vernon. Mingyu po. Jiangxing Neo Flame Cookingware. Ayun. Kokopay na lang po yung isa. Kay Mingyu. Kay Mingyu pa. Cookingware ulit. Cookingware ulit ito. Kim Japan. Isa po. Tapos po, ano ba to? Ataka. At 17 ataka po, yung karat ba to? Karat to. Karat po, pay member po, is kanina lang namin. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 po. Tapos, ito. Face the sun na karat. 3. Face the sun karat 3. Tapos na po to. Yun lang, tay.